Rather than focusing solely on illness, its diagnosis and treatment, people should prioritize preventive care and avail themselves of the medical facilities currently at their disposal to ensure they do not fall ill in the first place. The government is now extending support to facilitate the establishment of such centers and to enable the provision of healthcare services to the people housed therein, Chief Minister Pramod Sawant stated at World Homeopathy Day at Sai Nursing Institute in Sankhli. I think field is vast and wide. त्या खातीर हो जर आमी विचार केलो आनी नाव इज ऑल्सो ओपन म्हणजे हांव खंय तरी गव्हर्मेंटाक म्हाका कॉन्ट्रॅक्टाचें जॉब मेळ्ळा आय एम नॉट हॅपी वीथ दॅट नो लेवल यू कॅन परस्यू युअर एक्सटर्नल बाकीचें कितें परस्यू करून फर्दर हेच्या खातीर वचप ही गरज आसा आनी तें जर तुमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की वास्ट आनी ज्या खातीर आमी वेलनेसाचेर जो फोकस केला म्हणजे गोंयांत because in future the wellness will be one of the separate branch it will in the tourism sector and ताज्या खातीर म्हणजे not only in the 5-star but wellness joining healthcare आज जर तुम्ही पळयता आसत हांवें ते म्हटलें जे ओल्ड एज होम्स ते खूब मोठ्या प्रमाणात तुम्ही स्वता रन करपाक शकता and it is a big business just it is not a service but it is a big business म्हणजे जसं wellness is a business healthcare is also the big business. Already the people have started in Goa. भायल्यान कोणी जरी येवन तो हांगा सुरू करच्या पेक्षा आमच्या गोंयकार कोण तरी डॉक्टर्सांनी तो सुरू करीत जाल्यार म्हाका खूब आवडटलें आनी तो करपा खातीर सुद्दां तुमी म्हणटले हू वील सपोर्ट द गव्हर्मेंट इज रेडी टू सपोर्ट इन ऑल दीस टायप ऑफ बिजनेस EDC is there which is giving directly whatever the support you required in ह्या सेक्टरात सुद्दां आमचे आमी म्हणजे म्हटलें की CMR वायज न्ही ताज्या पलीकडे तुमकां मेजर लोन्स जे जाय पळय न्ही ते सुद्दां आमी EDCतल्यान सपोर्ट करता तुमी हाज्या खातीर सेपरेटली ट्रेनींग जाय आसत जाल्यार आमचे इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे पणजे कांपालाचेर आसा थंयसर ADI म्हणून इन्स्टिट्यूशन आसा इट इज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉर द ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट इन द बिजनेस ते आमी 15 दिसांची सेपरेटली ट्रेनींग दिता आनी तुमी बिजनेस कितें करूं शकता कसो करूं शकता आनी ताज्या खातीर तुमकां सपोर्ट कितें जाय ताची सगळी 15 दिसांची ट्रेनींग फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. Like, subscribe and get notified.